Akala ko ako'y totoy bato, sikat ko pong boxer, mabilo gaya to. Yaliwanong bansa, pre nga kalaban ko, metong man alapang sinambot ka na ako. Ining Major Tulyaw, yapoy manager ko. Ikonselor Campo naman ing trainer ko. Ining gitarista, Anyam Malatiya, iya po'y patsimba ko, istong mapratis ko. Ako po agyu ko, bala po nga kalabang ko. Manakaw yang sigurado, mumuna kong laban bansaning Las Vegas. Kalaban ko Sugar Ray Leonard, misan kay patimbuk tungos kay atsempuan, mengaluwal yaking ring tambing ng menagdam. Kakadua kong laban bansa na ning German, kalaban ko Roberto Duran. Yang miyarap kami, pinyekwat keng gulpi, mengaluwal yapengan ing tibaning alti. Ako po agyu ko, kumayabang atao, bala po nga kalaban ko, manakaw yang sigurado. Alapang pabulan itang milabasan, ining Major Tulyaw kinwa na kong laban. Inga kalaban ko, baluya mo naman, maragol yang tao, yapo George Foreman. Katiktik na ning bel, miyarap na kami, binggeng sinikwat lalam kilikili. Menga pakli yata tagyang bandang kaili, menga paniyo kayang sabi menga pali. Nataluwi kong laban Muhammad Ali, nagawa ka ko pula po layi. Yang miyarap kami, danenan kengwanan, menga pataklaya imamulang mulang. Ako po agyu ko, kumayabang atao, bala po nga kalaban ko, manakaw yang sigurado. 1972 niyang mag-retard ko, sinali kong Gabon bansaning Mexico. Ingka na kong obra, sabihan kong talaga, kabut ko maglahi kareng Mexicana. Megaran ko naman bansa na ning German, pane kong top notcher po kalaraman. Denggang amistra ko, babae ko ngan, uling number 1 ko, jalo mo ko dalahan. Ginawa kong mansyon karen San Francisco, igringo hunasan yang ardinero ko. Ingka kong magluto, Alma Moreno, ingka kong libangan, Gretchen Barreto. Nung boriyeng pakibalwan, gymnasium kong ibatan, ilob ning mental hospital.
Abe goreng aduang balbal. Abe goreng aduang balbal. Abe goreng aduang balbal. Yes, that song entitled, ladies and gentlemen,